ঝা এবং পানির যে স্বাদ আছে স্বাদের মধ্যে कुछ फर्क आ गया है, কিছু পরিবর্তন এসে গেছে। বুঝতেছেন কিনা সবাই? जी हुजूर। जी हजरत। हाँ, लेकिन वो चीज पानी में पकाई, लेकिन वो चीज पानी में पकाई কিন্তু এই জিনিসটা পানির মধ্যে কি করা হয়? ঠিক আছে, পাকাই নেহি, পানির মধ্যে কি করা নাই? पकानो है ना पानी के पातले होने में कुछ फर्क आया এবং পানির মধ্যে और কি বলতো তাহলে ना पानी के पतले होने में कुछ फर्क आया, না পানির যে ঘনত্ব আছে এটা পরিবর্তন এসেছে, মানে পানির যে তরলতা ঠিকই আছে, এটা পরিবর্তন হয়নি আর কি। जैसे कि बहते हुए पानी में कुछ रेत मिल गई हो, তাহলে কি বললো? जैसे कि बहते हुए पानी में कुछ रेत मिली हुई होती है, যেমন কি প্রবাহিত পানির মধ্যে তেল মিশে গেছে, या पानी में सफरान मिल गया हो, অথবা পানির মধ্যে জাফরান মিলে গেছে, और इसका बहुत खफीफ रंग आ गया हो, এবং তার হালকা কিছু রঙও এসে গেছে, या साबुन पड़ गया, অথবা সাবান পড়ে গেছে, या इसी तरह की कोई चीज पड़ गई, এরকম ধরনের আরো অন্য কোনো জিনিস পড়ে গেছে। तो इन सूरतों में वजू और गौसल